जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना अधीन नड़पुर पंचायतर टिकर गड़िया ग्राम अंगनवाड़ी केन्द्र में अंगनवाड़ी कर्मी को मनमुखी कार्य एवं व्यापक अनियमितता सांगकू कार्यालय अवहेला शनिवार दिन तमाम उत्तेजना रही बेले अपराह्न 3टार सुपरभाइजर पहुंची ग्रामवासी अभियोग शुणा सहित समस्या समाधान पर दीर्घ समय धरी आलोचना करते। ग्रामवासी अभियोग मुताबक अंगनवाड़ी कर्मी सुभाषिनी सोरेन अंगनवाड़ी केन्द्र खोलु नथिबा बेले पिला माने बाहर खरा वर्षार अपेक्षा कर शेष घर को फेरुंट से ही शनिवार 9 जन पिला थिबा बेले सेमानक पई 6टी अंडा सिझाइबा नहीं ग्रामवासी तीव्र असंतोष व्यक्त करते। प्रत्येक मास अधारू अधिक दिन अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहुथिबारु एवं अधिकांश योजनारू किशोरी एवं बालिका मानकर एवं अंगनवाड़ी कुनि कुनि पिला माने वंचित हो रहउचंती एने विभागीय अधिकारी दृष्टि आकर्षण करथिबा बेले अंगनवाड़ी कर्मी चरम अवहेला एवं दायित्वहीनता को नहीं जिलापाल एवं उपजिलापाल द्वारस्थ हो लिखित अभियोग करने नहीं ग्रामवासी मैंने सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर बांगरीपसी रेल स्टेशन परिदर्शन कले दक्षिण पूर्व रेलवाई जीएम एवं अन्य अधिकारी। दक्षिण पूर्व रेलवाई जीएम अनिल कुमार मिश्र एवं स्वतंत्र ट्रेन जोगे बारिपदा दे बांगरीपसी रेल स्टेशन को दिवा 12 घटिका समय पहुंची सहित दक्षिण पूर्व रेलवाई डीआरएम और रेल विभाग विभिन्न विभागीय अधिकारी माने पहुंची समस्ते बांगरीपसी पहुँचा पर सेठारे स्वागत करा। बांगरीपसी रेल स्टेशन 100 वर्षर पदार्पण कर उन्नयन कार्यर समीक्षा कर श्री मिश्र एथिसह रूपसा बांगरीपसी रेल लाइन समीक्षा कर। परवर्ती खबर रघुनाथपुर बढ़ईसाही वार्ड नंबर 19 स्थित जैनिक तालाबंद घर चोरी नहीं अभियोग। बारिपदा सहर चोरों प्रादुर्भाव थमिबार ना नेउना पुणी लोकों अनुपस्थित घरे तालाबंद घर चोरी होती। रघुनाथपुर बढ़ईसाही वार्ड नंबर 19 अंचल चोरी होता नहीं शिवप्रसाद महांती भंजपुर थाना लिखित अभियोग करछंती। तेबे से तांको परिवार लोकों सहित गत अक्टोबर 3 तारिख पुरी को बुलिबा को जाइथिले। यार सुजोग नहीं दुर्वृत्त माने घरर ताला भांगी घरे पशि कलाकना बुलाइछंती। तेबे आलमीरा 15टी रूपा कॉइन 30,000 टंका समेत अन्य जिनपतर चोरी करछंती। तेबे एने पड़ोशी सकाळ प्राय 9 घटिका समय खबर पाइबा परे घर को संध्या 7:15 फेरी घटना विषय जाना पाई। तेबे याकू नहीं थाना अभियोग करिवारु पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर धोबाड़िया स्थित शिमिलपाल प्रवेश अनुमति केन्द्र ठारे मंत्री 20 गोटी सफारी गाड़ी को पताका देखाई लोकार्पण कले। चलित वर्ष ठारू शिमिलपाल जंगल सफारी रे जाई पारिबे पर्यटक। सकाळ 8 घटिका समय धोबाड़िया स्थित शिमिलपाल प्रवेश अनुमति केन्द्र ठारे मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया 20 गोटी सफारी गाड़ी को पताका देखाई लोकार्पण करछंती। एही कार्यक्रम में मंत्री शिमिलपाल वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन शालगा ग्राम में बजारघाते जनकर मृत्यु घटना रविवार मामला रुजुपूर्वक शव व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। मृतक जनक होती 40 वर्षीय पूर्णचंद्र साहू। शनिवार सन्धार प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा होता बेले पूर्णचंद्र बज्राघात शिकार हो गुरुतर अवस्था तले पड़ जाते। गुरुतर पूर्णचंद्र को घर लोके उद्धार कर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना भर्ती करते सुधा सेठारे कार्यरत डाक्तर मृत घोषणा करते। तेबे शनिवार विलंबित राति बैसिंगा पुलिस को खबर दी जाइथिबारु व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ हो पारि नथिला। शेष रविवार सकाळे मामला रुजु कर मृतदेह जबत करने सहित व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ करिछि बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर सरगड़ा ठारे मुख्यमंत्री बस सेवा धक्का जड़े वृद्ध गुरुतर। मयूरभंज जिलार सरगड़ा ठारे दिवा 12 घटिका समय मुख्यमंत्री बस सेवा धक्का जड़े वृद्ध गुरुतर होइथिबार सूचना मिली। वृद्ध को बसटी धक्का देवा फल वृद्ध गुरुतर हो पड़ते। स्थानीय लोक मैंने वृद्ध को उद्धार कर डाक्तखाना नहीं जाइथिबार सूचना मिली एवं परे स्थानीय लोक मैंने बस सम्मुख में धारणा दे प्रतिवाद जणाइथिले। पर बसटी को आपस बुझामणा पर छाड़ी जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर बाघराणी खैर जन्मवार्षिकी पालन उपलक्षे जशपुर स्थित खैरी निवास ठारे जोग देले मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया। बाघराणी खैर 51तम जन्मवार्षिकी अवसर जशपुर स्थित खैरी निवास ठारे समाधिस्थल सकाळ 7 घटिका समय श्रद्धांजलि अर्पण कले जशपुर विधायक तथा मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। शिमिलपाल कन्या भाव परिचित
ଖଇରୀର ମାନବ ସୁଲଭ ଗୁଣକୁ ଯିଏ ହିଂସ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଣିଷଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରୀତିର ଶକ୍ତି। କାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଭଣ୍ଡାରିକୋଳା ଗ୍ରାମରେ ସର୍ପାଘାତରେ ଜନୈକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରିକୋଳା ଗ୍ରାମର ଡମାର ମୁର୍ମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପମା ମୁର୍ମୁ। ପମା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 68 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ 16ଟିକିଆ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀ କ୍ଷେତକୁ ଆସି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର 2 ଗୋଟି ଟିମ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାରରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ହାଣ୍ଡିଫଟା ଛକ ନିକଟରେ ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସାଇକେଲ ଚାଳକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ହାଣ୍ଡିଫଟା ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ତ୍ରିପାଠୀ 96 ବର୍ଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶରତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବାପା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଦର୍ଶନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ହାଣ୍ଡିଫଟାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ଘର ବୁଲି ପୁଣି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ହାଣ୍ଡିଫଟା ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଧରାରୁ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସେଠାରୁ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଖସି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାଲୁଘେରା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଘେରା ଗ୍ରାମରୁ ଚାଳକ ରାଜେଶ ଦାସକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛି। ପୁଅ ଶରତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 94/2024ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୟୀ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ବାଉତିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହିଞ୍ଜିଳି ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ, ସ୍ପିରିଟ୍, ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କାରଖାନା ଚାଲିଥିବାରୁ ସୁରାକ ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିନୟ କୁମାର ତିର୍କି, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାମଲ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ପରେ ବାପଘରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବସ୍ତା ଥାନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିରେଖାକୁ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରହରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ 2019 ମସିହାରେ ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଉପରେ ବାପଘରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ କହି ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ, ଶ୍ୱଶୁର ବୃନ୍ଦାବନ, ଶାଶୁ ବାସନ୍ତୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମରଦା ଫାଣ୍ଡି ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁବାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବା କାରଣରୁ 5 ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ବଂଶୀଧର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଶରୀର ପଞ୍ଚନାମା କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।